This morning I want to talk about being all in for discipleship. Y esta mañana quiero hablar del compromiso al discipulado. So when I was thinking about discipleship, Cuando yo pensé en la palabra discipulado, who better than to use ¿cuál ejemplo mejor than the 12 disciples? que los 12 discípulos? So this morning, Así que esta mañana we're talking a bit about the 12 disciples vamos a hablar un poco de los discípulos, And- los 12 discípulos. and each one Y cada uno, and how they were all in for y Jesus. cómo dieron todo para Jesús. But not only that, Y no solamente eso, but we're also going to be able to see a bit of the human side of them. pero también ver el lado humano de ellos. A lot of times we put them, in this pedestal about being the 12 disciples, A veces los ponemos en una plataforma grande por ser los discípulos, but we often forget that these were men that had their struggles as well. pero a veces se nos olvidan que eran hombres con batallas también. Believe it or not, they would give Jesus headaches. Créalo o no, ellos a veces le daban dolores de cabeza a Jesús. 3 years of ministry, and every year, every day, there was just headaches with the discipleship. 3 años de ministerio y casi todos los días tenía un dolor de cabeza con el discipulado. But man, Jesus loved them. Pero Jesús los amaba. Jesus was patient with them. Jesús fue paciente con ellos. So this morning, we're going to see that, Así que esta mañana vamos a hablar de eso. both the good and a bit of the bad. Con todo lo bueno y también a veces lo malo. Because I think it's important to understand it as we go into discipleship. Porque es importante entenderlo cuando hablamos del discipulado. So when Jesus began his ministry, Cuando Jesús inició su ministerio, no, he wasn't looking for celebrities, scholars, or religious elites. no andaba buscando gente de reconocimiento o gente estudiada o gente religiosa. Instead, we see in the scriptures that the first place he went was to a shoreline in the Sea of Galilee. Es más, cuando vemos en la escritura, el primer lugar que fue a la orilla del mar en Galilea. He ended up walking up to a group of workers Llegó a un grupo de trabajadores and invited them to go all in to his ministry. y les invitó a que dieran todo para su ministerio. If we go to the book of Mark, Si vamos al libro de Marcos, verse 3, 13 through 14, capítulo 3, versículo 13 a 14, it says, dice esto. Jesus went up to the mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed the 12 that they might be with him, and that they might send them out to preach. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. So, Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. so we read Jesus appointed 12 Vemos que Jesús designó 12 so that they could be with him, para que estuvieran con él and that he can later on send them out to preach. y para que después los enviara a predicar. Now you might ask yourself, what's a disciple? Ahora quizás se hace la pregunta, ¿qué es un discípulo? We heard this word a lot of times. Hemos escuchado esa palabra muchas veces. So we'll give a little bit of background to it. Así hay que dar un trasfondo a esto. So in the Jewish culture, En la cultura judía it was customary for a child to begin religious training. era costumbre que un niño empezara su entrenamiento religioso. They would start from the age 5 Iniciaban a la edad de 5 años until they were 12 or 13. hasta que llegaban a 12 o 13 años. If that person, specifically a boy, Si esa persona, específicamente un niño, was intelligent enough and interested enough, tenía la inteligencia suficiente o estaba interesado suficientemente, he would then continue his religious studies. continuaría con su estudio religioso. He would then seek a rabbi to disciple him, Buscaba un rabí que lo iba a discipular and he would follow him y lo seguía, and the way of his teachings, y el camino de sus enseñanzas, all the way until he would reach the age of 30. hasta que llegara a la edad de 30 años. Once you hit 30, Cuando llegaban a los 30 años, you should be good enough to become a rabbi yourself. ya deberías haber llegado al punto donde uno podía haber sido un rabí. So it was now time for you to get your own disciples. Y ahora era tiempo que tú tuvieras tus propios discípulos. Jewish disciples Los discípulos judíos in the first century, en el primer siglo okay, were called to completely devote themselves to a rabbi. se llamaban a completamente seguir a un rabí. Their aim was to become like him in character, La meta era de llegar a ser como él en su carácter, gain his knowledge, recibir su conocimiento and copy his lifestyle. y copiar su estilo de vida. This meant leaving their daily work
Esto significaba dejar su propio trabajo, memorizing his interpretation of scriptures, memorizar su interpretación de las escrituras, adopt his teachings, adoptar sus enseñanzas and eventually mentoring others. e eventualmente mentorear a otros. As we go through the Bible, Y al transcurso de la Biblia, so when Jesus was roughly around 30 years of age, cuando Jesús llegó a como unos 30 años, this pattern continues. este patrón continuaba. This is when he began his public ministry, Es cuando él comenzó su ministerio público and he began to seek out those who would be his disciples. y él empezó a buscar a aquellos que llegarían a ser sus discípulos. Now, normally, Normalmente, a rabbi un rabí would look for the best, the smartest, buscaba a los mejores, los más inteligentes, but Jesus and his ways, pero conocemos a Jesús y sus maneras de hacer las cosas. he doesn't follow others, but he makes his own way. Él no sigue a los demás, sino que hace su propia manera. He ended up choosing people who even in that time Él escogió a gente que aún en ese tiempo would seem unqualified and Vale. uneducated. parecían que no eran calificados y no tenían la educación adecuada. But Jesus wasn't looking at that. Pero Jesús no miraba eso. Jesus knew that as he would take them in, Pero Jesús sabía mientras que él estaba con ellos, as he would walk with them, mientras que él caminaba con ellos, and as they went through the death and resurrection of Jesus, y mientras que ellos pasaron la muerte y resurrección de Jesús, that they had an even bigger calling than what it was for disciples at that time. que ellos tuvieran un llamado aún más grande que los discípulos en ese tiempo. Something very important to understand as you read the Bible. Algo muy importante para entender mientras que uno lee la palabra. The disciples were young. Los discípulos eran jóvenes. John, Juan he was the youngest. era el más joven. They say that he was anywhere between the age of 13 through 15 years of age Dicen que él tenía dentro de la edad de 13 a 15 años, when first Jesus had called him. cuando Jesús recién lo llamó. Then we go to Peter. Lo vemos a Pedro, He was the oldest. era el mayor, He was married. ya estaba casado. So that gives us a little bit of a time frame for him. Así que eso nos da quizás un poco de cómo estaba de edad. They say that he was anywhere between his mid-20s Dice que él estaba como a sus medios de los 20 to 30. hasta quizás 30 años. So we're talking about young people. Así que estamos hablando de jóvenes. People who at this age and at this time Gente que en esa edad y en ese tiempo would either start thinking about work or were working already. empezaran a pensar en trabajar o ya andaban trabajando. These were people that never thought about becoming disciples. Son gente que ya nunca pensaban llegar a ser discípulos. But Jesus comes and changes their lives. Pero Jesús llegó y cambió sus vidas. I want to jump a little bit into the book of Acts. Quiero entrar a un libro de Hechos. In Acts 2:42 En Hechos 2:42 through 44, al 44, we see how Jesus vemos como Jesús transformed this group of young men transformó este grupo de jóvenes. and sees the impact in the early church. Y ahora vemos el impacto en la iglesia primitiva. Acts 2:42 through 44 says, Hechos 2:42 al 44 dice, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe that many wonders and signs performed by the apostles. The believers were together and had everything in common. dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaron los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. These 12 Estos 12 were the foundation of the church. eran el fundamento de esta iglesia. But if we look closely Pero si vemos más cercanamente into their stories, a sus historias, we see that they were a group vemos que eran el grupo of unlikely, de gente que no era probable, unpolished, gente no lisada, and often unreliable while they were walking with Jesus. y aún gente con cual no se podía contar cuando caminaban con Jesús. Yet this group would end up turning the world upside down. Y aún así este grupo trastornó al mundo.
So as I said this morning, Así que como dije esta mañana, I'm going to be talking a little bit of each disciple, vamos a hablar un poco de cada discípulo. not only of their impact, No solamente su impacto, but a bit of their struggles as well. pero a ver también sus batallas. Because when we're going all in for discipleship, Porque cuando vamos con todo hacia el discipulado, a lot of times we put a lot of focus on our weaknesses. a veces nos enfocamos mucho en nuestras debilidades. You know, how can I completely go in, all in for Jesus if I'm still struggling with sin? ¿Cómo me puedo entregar completamente a Cristo cuando batallo con el pecado? You know, how can I struggle if I'm a shy person? ¿Cómo voy a batallar siendo una persona tímida? You know, we're going to learn this morning Vamos a escuchar esta mañana. how God doesn't need you to fulfill qualifications. Porque como Dios no ocupa que tengas las calificaciones necesarias. All he needs you is to open up your heart and be willing. Lo único que necesitas es que tengas un corazón abierto y que seas dispuesto. Give it all to him and he'll take care of the rest. Dárselo todo a Él y que Él se encargue de lo demás. He can take you from being a simple person Te puede llevar de ser una persona sencilla into impacting your community, hacia impactar tu comunidad, your city, tu ciudad, your state, tu estado, your country, tu país and even the world. y aún el mundo entero. All we need to be Lo único que necesitamos nosotros is willing to give it all to him. es ser dispuestos a entregarle todo a Él. Be a disciple of his. Ser un discípulo de Él. So for my first point and the first two I want to talk about El primer punto que quiero dar y la gente con cual quiero hablar is leaving comfort for the calling. es dejando la conformidad por el llamado. Leaving comfort for calling. Dejando la conformidad por el llamado. Peter and Andrew. Pedro y Andrés. We'll be testing pastor's knowledge of the disciples in Spanish. His name. Vamos a probar el conocimiento del pastor y los nombres en español. All right, so that'll hopefully wake him up from his trip. Si lo despertamos de su viaje. All right. So as we read the Bible, Al leer la Biblia, the first four were fishermen. los primeros 4 discípulos eran pescadores. You know, in this time, En este tiempo, fishing was a stable, el pescar era algo estable, respectable, respetable and hardworking industry. y era un negocio de arduo trabajo. You know, it was a job that required immense patience, Era un trabajo que se ocupaba mucha paciencia, hard work, mucho arduo trabajo and willingness to endure failure. y la disponibilidad de fracasar. You know, if you went fishing, you understand these points. Si usted ha pescado, usted entiende esto. You know, how long? I've heard stories of people waiting hours, Yo he escuchado historias de gente que espera horas all for them to catch a little fish like this big, para ganar un pescado que está así de grande. right? Imagine these people Imagínense esas personas whose job was to require a big amount of fish. que el trabajo de ellos era tener muchos pescados. So they had to be patient. Tenían que ser pacientes. You know, they had to endure, failure about not catching any fish for the day. Tenían que enfrentar el fracaso de no tener pescados durante el día. But when we see the calling of Peter and Andrew, Pero cuando vemos el llamado de Pedro y Andrés, let's go to Matthew 4, vamos a Mateo 4, 18 through 20. 18 al 20, It tells us, nos dice, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, and they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. nos dice, mientras caminaban junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. So what can we learn from Peter and Andrew? ¿Qué es lo que podemos aprender de Pedro y Andrés? We learn that in order to go all in for discipleship, Entendemos que para entregarnos al discipulado, sometimes we need to be willing to leave our nets. a veces hay que estar dispuestos en dejar nuestras redes. Sometimes the Lord might call you.
A veces el Señor quizás le llame a usted. Always love using the example of Brother René and Sister Lupe A mí me encanta usar el ejemplo del hermano René y la hermana Lupe, about leaving their lives in California de dejando sus vidas en California, and coming to a whole new state llegando a otro estado that they didn't know anything about, en el cual no conocían nada de él, but being all in to God's calling. pero estar entregados al llamado de Dios. You know, maybe God's not asking you to do such a big jump, Quizás Dios no te está llamando a tomar un paso tan grande, but God's going to ask you to give up stuff that might get in the way of your discipleship. pero Dios va a pedir que dejes cosas que quizás van a distraer tu discipulado. Sometimes it's leaving stuff like adjusting to a work. A veces es ajustándose a un cierto trabajo. Sometimes it's stuff that we do in our spare time. A veces son cosas que hacemos en nuestro tiempo libre. We know the stuff that at times stops us from getting closer with God. Conocemos las cosas que a veces nos detienen de acercarnos a Dios. And what we need to do Lo que tenemos que hacer is be willing to leave that behind es ser dispuestos a dejarlo ir and have our focus on God. e enfocarnos en Dios. Now, Peter, Ahora Pedro, Peter, Pedro. he was very impulsive. Era muy impulsivo. You know, he loved to speak first and then think about it later. A él le encantaba hablar primero y pensar después. You know, you hear the story of him walking on water Vemos en la historia de él caminando sobre el agua until obviously he sank. hasta que después empezó a caer. But man, his faith and his love for Jesus, Pero wow, cuando vemos su fe y su amor hacia Jesús, even to the very end when he died, hasta aún hasta su muerte. you know, he died being on a cross as well. La historia nos dice que él murió aún en una cruz también. Andrew, Andrés he was a behind the scenes man. era un hombre que estaba detrás de las escenas. You know, his gift alongside with Peter Su don al lado de Pedro was bringing others to Jesus. era traer otros a Jesús. He went all in by always being the bridge, Él se entregó en siendo un puente, always evangelizing, siempre evangelizar, always trying to convince people to get closer to Jesus. tratando de convencer a la gente a acercarse a Jesús. As Matthew tells us, Como Mateo nos dice, both he and Peter were called, él y Pedro eran llamados in another way, be fishermen of men. de ser pescadores de hombres, You know, the great evangelists that they were. los gran evangelistas que ellos eran. Discipleship often doesn't require a perfect personality, El discipulado frecuentemente no requiere una personalidad perfecta, but most of the time it requires us to leave our comfort zone. pero a veces nos requiere salir de nuestra área de comodidad. So a question for you this morning. Así que una pregunta para usted esta mañana. What are nets that are you holding on to ¿Cuáles redes todavía están en tus manos that keep you from following fully? que te detienen de seguir a Dios completamente? Go to point number 2. Vamos al segundo punto. Leaving pride for servanthood. Dejar el orgullo para dedicarse al servicio. Now we go with James and John. Ahora vamos con Santiago y Juan. We stay right there in Matthew 4. Nos quedamos en Mateo 4. Now we just read 21 and 22. Ahora vamos al versículo 21 y 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in boats with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. No, Jesus gave them a nickname, Jesús les dio un sobrenombre, named the Sons of Thunder. los hijos del trueno. Trueno. All right, there's a reason why. Hay una razón por qué, Hay una razón, porque there's a reason why. right? They were characterized Tenían el carácter of passion, de pasión, zeal, de celo, and they also had a lot of temper.
y tenían un temperamento, They often act impulsively. eran impulsivos. There's a story in Luke 9 Hay una historia en Lucas 9, where they're talking to the Samaritan woman, donde están hablando con la samaritana and they once called for a fire to come down from heaven y andaban pidiendo que un fuego cayera del cielo and destroy a village. y que destruyera una aldea. One of the most revealing moments as well Uno de los momentos que revela aún más su carácter is in Mark 10, en Marcos 10, where we see two men who had left everything to follow Jesus. donde vemos dos hombres que han dejado todo para seguir a Jesús, Remember, James and John. Santiago y Juan. One thing they struggled with a lot of times Algo con lo cual ellos batallaban was they wanted to see who was going to get to sit at the right hand of es Jesus que se peleaban para ver quién se iba a sentar al lado derecho de Jesús and who would sit as his left side in his glory. y quién se iba a sentar al lado izquierdo en su gloria. A lot of times, especially during the time where Jesus was in, Muchas veces, especialmente en los tiempos de Jesús, the Messiah that we're looking for el Mesías por cual esperaban was a political one. era uno que pensaban era político. The disciples in their mind Los discípulos en su mente were thinking they were going to establish their own kingdom. pensaban que iban a establecer su propio reino. They wanted their own throne. Querían su propio trono. They wanted their own corner office. Querían su oficina en la esquina. They wanted that status that came with being a follower of Jesus. Querían la popularidad de ser seguidor de Jesús. When the other 10 heard about it, Y cuando los otros 10 lo escucharon, they were shocked a bit. estaban un poco sorprendidos. Not because they were humble, No porque eran humildes, but because reality is they also wanted that seat. porque en realidad ellos también querían ese asiento. There was a lot of ambition within the disciples. Había mucha ambición entre los discípulos. There was a lot of pride in the disciples. Había mucho orgullo dentro de los discípulos. Right? At that time, you wanted to get that status. It was all about status. En ese tiempo querías la popularidad, But Jesus teaches us something else. pero Jesús les enseña otra cosa. Right? He says, whoever wants to Dice, el que quiere become great ser grande among you must dentro de ustedes tiene que be a servant. ser un siervo. And whoever wants to be first Y el que quiere ser primero must be a slave of all. tiene que ser el esclavo de todos. For even the Son of Man Porque aún el Hijo del Hombre did not come to be served, no vino para ser servido, but to serve, pero para servir and to give his life y para dar su vida as a ransom for many. como pago de muchos. To go all in Para entregarse is to leave our ambition for status es dejar nuestra ambición a la popularidad at the foot of the cross. en los pies de la cruz. James and John eventually learned this lesson. Santiago y Juan eventualmente entendieron eso. James went all in to the point of being the first person killed for Christ. Santiago fue todo con todo hasta eventualmente siendo el primero de ellos para ser mártir de Cristo. The first disciple to be killed. El primer discípulo que fue mártir. John went all in to the point Juan fue con todo hasta el punto where he lived a life full of service. cuando vivió una vida lleno de servicio. He became known as the apostle of love Llegó a ser conocido como el apóstol del amor rather than a son of thunder. en vez de el hijo de truenos. So you can't be all in for Jesus. Así que uno no puede estar entregado a Jesús If a lot of times we're more concerned about our own titles, si a veces estamos más entretenidos con el título, our own recognition, con nuestro propio reconocimiento, being on a platform. estando en la tarima. Discipleship isn't a career ladder. El discipulado no es una escalera para subir en su carrera, As I shared last time I shared, como compartí la última vez. it's a towel and a basin. Es una toalla y una cubeta. It's the example of Jesus coming to his disciples El ejemplo de Jesús llegando a sus discípulos and washing their feet. y lavándole los pies, Like it says, he came to serve, not to be served. indicando que Él vino a servir, no solamente a ser servido. So how much more are we called to serve and not be served? Entonces, ¿cuánto más nosotros somos llamados para servir en vez de ser servidos? Number 3, Número 3, leaving doubt for faith. dejar la duda por la fe. We have Thomas, Tenemos a Tomás, Nathaniel, aka Bartholomew, Nataniel, conocido como Bartolomé, and Philip. y Felipe.
No, not everyone that followed Jesus No todos que siguieron a Jesús had immediate and unshakable confidence. tenían una confianza inmediata. A lot of them came with a lot of questions. Muchos llegaron con preguntas. Thomas being the most famous one, Tomás, quizás el más reconocido, saying that unless I see the nail marks, que dijo, a menos de que yo vea los hoyos en sus manos, I will not believe. yo no voy a creer. But Thomas Pero Tomás was also very fiercely loyal, también era alguien de lealtad fuerte, early in the walk. aún temprano en su caminar. When Jesus said, let's go to Judea, Cuando Jesús dijo, vamos a Judea, where the Jews had tried to stone him before, donde los judíos ya intentaron apedrearlo, tried to kill him, lo querían matar. what did Thomas say? ¿Qué dijo Tomás? He said, let us also go, Dijo, vamos también, that we may die with him. que podamos morir con él. He went all in as well. Él se entregó completamente. Even when at times he didn't understand, Aun cuando no lo entendió a veces, even when he had questions, aun cuando tenía sus preguntas, maybe he just didn't know what they were doing at that time. quizás nomás no sabía lo que querían hacer en ese But he momento. took that step of faith Pero él tomó pasos de fe because he trusted Jesus. porque él confió en Jesús. It says he ended up taking the word of God into India. La historia nos dice que eventualmente él llevó la palabra de Dios hacia la India. Can you imagine that? ¿Se puede imaginar eso? Bartholomew, Bartolomé, he's known for a famous quote. él se conoce por una frase. Can anything good come from Nazareth? Algo bueno podrá salir de Nazaret. At that time, Nazareth, En ese tiempo Nazaret, maybe you could say it's like as if we would say, does anything good come out of Tucson? es como si dijeran, algo bueno saldrá de Tucson. All right, hopefully we don't have anyone here from Tucson. Ojalá que no hay nadie aquí de Tucson. But, we just want to say that it was a town that was looked down upon. Era una ciudad que a veces se miraba más como menos, They weren't known for anything. que no se conocían por cosas grandes. So when he said he came from Nazareth, So, cuando Jesús dijo que él salió de Nazaret, they were really questioning if they should follow him. se preguntaban si deberían de seguirlo. But the moment Jesus showed him, he knew him. Pero cuando Jesús mostró que él lo conocía, He declared, él declaró, Rabbi, you are the Son of God. Bartolomé dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. So as he walked with Jesus, Así que al caminar con Jesús, as he heard his teachings, al escuchar sus enseñanzas, and as Jesus began to minister to him, y mientras que Jesús ministró a él, all the signs was that he was who he said he was. todas las señales indicaban que él era quien decía que era. So Bartholomew dropped that way of thinking. Así que Bartolomé cambió su manera de pensar. And then Philip, Y luego Felipe was a really good mathematician. era un matemático. How many of here loved math going to ¿Cuántos aquí school? le encanta la matemática? I did. A mí me encantaba. All right. An example is he liked to calculate costs. A él le encantaba calcular los precios. When the story of Jesus feeding the 5,000, La historia que vemos cuando Jesús dio de comer a los 5,000, it was actually Philip that did the math. Felipe hizo la matemática. He said it would take 8 months of wages, Dijo, va a tomar 8 meses de pago, but eventually, pero eventualmente that little habit of calculating ese hábito de calcular todas las cosas eventually stopped, paró and he started trusting. y empezó a confiar. Maybe at that time he was like, how are we going to feed 5,000 people? En un tiempo quizás dijo, pues ¿cómo vamos a darle de comer a 5,000? But then Jesus does that miracle, Pero luego Jesús hizo el milagro and that's where he starts changing his way of thinking. y él empezó a cambiar su mentalidad. Let me place my trust in God, Déjame poner mi confianza en and Dios he's going to do the rest. y él se encargará de lo demás. He went all in, Él dio todo and he went to go harvest the field that Jesus had for them. y él fue a hacer la cosecha que Dios tenía para él. Going all in doesn't mean you have to never have questions. Entregarse a Jesús no significa que no vas a tener preguntas. And I grew up in church. Yo crecí en la iglesia. I had a ton of questions. Yo tenía muchas preguntas. And it's okay. Y está bien. That's something beautiful. Eso es algo hermoso. That means you want to learn. Eso significa que quieres aprender. What we also need to do Pero también tenemos que, is that whenever we also have doubts, es que cuando tenemos dudas,
is not let them drive us away from God. No permitir que nos alejen de Dios. And then number 4, Número 4, leaving reputation for redemption. dejar atrás la reputación para redimirse. We're going to be talking about Matthew, Vamos a hablar de Mateo. James the Less, Juan el menor, no, Santiago el menor, Thaddeus, or Tadeo. Jude, o Judas. y luego Judas, son of James. Y luego Judas, el hijo de Santiago. Not the Judas you're thinking about right now. No el Judas en cual estás pensando. Talk about him a little bit later. Después vamos a hablar de él. All right. Some of these men we almost know nothing about. Unos de ellos, a veces no sabemos mucho de ellos. James the Less, Santiago el menor, Thaddeus, Judas Tadeo, and Judas. Judas. Right? They didn't write any books. No escribieron libros, They didn't have any catchy names. no tenían nombres reconocidos. Yet they were close and chosen by Jesus. Y aún así fueron cercanos y escogidos de Jesús. You know, they were faithful behind the scenes. Eran fiel detrás de las escenas. They witnessed the resurrection Ellos vieron la resurrección and carried the gospel to all corners of the world. y llevaron el evangelio a las cuatro esquinas del mundo. But Matthew stands out, Pero Mateo sobresale, especially among this group. especialmente dentro de este grupo. Not because he sought fame, No porque tenía fama, because he was one of the unlikeliest choices. pero porque él era uno de las opciones menos pensadas. How many of us love the IRS? ¿Cuánto nos encanta Los que ¿cuánto no les colectan encantan los los que taxes. colectan los taxes? Los Ok, impuestos? ahí está, los impuestos. That was Matthew Eso era Mateo in his time. en su tiempo. No, it hasn't changed. No ha cambiado. He was a despised man by his own people. Era una persona menospreciada Right. por su pueblo. He was seen as a traitor. Se miraba como alguien, un traicionador. He was a sellout to Rome. Era alguien que existía por Roma And man, he was a sinner. y era un pecador. But when Jesus called Matthew, Pero cuando Jesús llamó a Mateo, Matthew left immediately. Mateo lo siguió inmediatamente. Not only that, No solamente eso, but he threw a great banquet in his house. pero también tuvo un banquete grande en su casa. He invited all his sinner friends to meet Jesus. Invitó a todos sus amigos pecadores a conocer a Jesús. You know, he went all in, Él se entregó completamente. trading wealth, Él cambió sus riquezas, having that reputation teniendo esa reputación for a life of surrendering. para una vida de rendimiento. It was something so impactful Era algo de tanto impacto that we'll even read it from his own words. que aún lo vamos a leer de sus propias palabras. Matthew 9 through 10. Mateo 9:9-10. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him. And Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de los impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Being with tax collectors Estando con los recaudadores de impuestos and sinners y pecadores, was a huge hit to your reputation at that time. era un golpe fuerte a la reputación de alguien en ese tiempo. A lot of times they would say, "You yourself are one as well." A veces la gente decía, pues si estás con ellos, tú eres uno de ellos. To go all in, Para entregarse, no, you have to be willing to be unknown. tienes que estar dispuesto a no ser reconocido. Or oftentimes in Matthew's case, Porque a veces en el caso de Mateo, to be known as a forgiven sinner de ser reconocido como un pecador perdonado
rather than a respected man of the world. en vez de un hombre respetado por el mundo. We need to be able to be willing to let what people think of us. Tenemos que ser dispuestos a dejar que lo que la gente piense de nosotros. You don't have to be a famous pastor, No, tú tienes que ser un pastor famoso a well-known leader o un líder reconocido to be a disciple. para ser un discípulo. You know, whether you're often overlooked, Si la gente a veces no piensa en ti, like Thaddeus, James, and Judas, como Tadeo, a Santiago, Judas, or you may be looked down upon like Matthew. o quizás alguien que se menosprecia como Mateo. You just have to be present, Simplemente tienes que estar presente, faithful, fiel and obedient to the place where God has placed you. y obediente al lugar donde Dios te ha traído. And finally, Y por último, the warning of half-heartedness. dejar atrás la reputación, I think I forgot to translate that one. la advertencia de un corazón a medias. All right, Judas Judas, Iscariot. Iscariote. Right, we have to address the elephant in the room. Hay que hablar del elefante en el cuarto. No, Judas walked with Jesus for 3 years. Judas caminó con Jesús por 3 años. He saw many miracles, Dio muchos milagros, many sermons. muchos sermones. That, and he was also entrusted with the money bag. Eso, y también era el encargado del dinero. But one thing that we've learned from Judas Pero algo que hemos aprendido de Judas is that he was never all in. es que nunca se entregó por completo. Yes, he was close to Jesus, Sí estaba cerca a Jesús, but he never surrendered to Jesus. pero nunca se rindió a Jesús. His thoughts were the same as the people at that time, Sus pensamientos eran lo mismo como la gente en ese tiempo. very focused in a political Messiah. Muy enfocado en un Mesías político. When he began to start connecting dots, Cuando él empezó a conectar, hacer conexiones, when he started finding out that the Savior would be suffering, cuando entendió que el Salvador iba a sufrir, it prevented him from from going all in. lo detuvo de entregarse por completo. You know, his heart was very confused, Su corazón estaba confundido, even to the point where he even robbed from the money bag he was entrusted in. hasta el punto que él robó del dinero con cual se le había confiado. His half-heartedness Su corazón a medias led to his betrayal. no es lo que lo llevó a traicionar a Jesús. Matthew 26:48 through 49. Mateo 26, 48 49. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. El traidor había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es. Arréstenme. Enseguida, Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo, Rabí, y lo besó. You know, even to the very end, Aún hasta el final, you know, still confused. muy confundido. You know, it's not a coincidence he gave Jesus a kiss. No es una coincidencia que le dio un beso a Jesús. You know, a sign of affection. Una señal de amistad. But at the same time, it was demonstrating something. Pero a la misma vez andaba mostrando algo. It was his lack of commitment Era su falta de compromiso. and how he lived in a life of hypocrisy. Y cómo vivía una vida de hipocresía. You know, Judas is a warning Judas es una advertencia that you can be religious. que puedes ser religioso. You can attend every service. Puedes llegar a cada servicio. You can even be called a disciple. Aún se te puede llamar discípulo. But if you're not all in, Pero si no estás entregado completamente, if you're holding your heart, si estás deteniendo tu corazón, if you're holding on to sin, si te estás deteniendo del pecado, if you're holding on to your own plan or agenda, si estás deteniendo tu propio plan y agenda, you know, you might risk missing quizás vas a perder the very kingdom you claim to be seeking. el reino que tú dices que estás buscando. To finish up, Para terminar, you know, there's a lot of beauty within the 12 disciples. hay mucha belleza dentro de la historia de los 12 discípulos. The resurrection. La resurrección. These men Esos hombres who were unlikely que eran
menos probables, who even fled when Jesus was arrested. que aún huyeron cuando Jesús fue arrestado. There were doubters, Tenían dudas, there were people of ambition. tenían ambiciones, Like we had a tax collector. teníamos un recaudador de impuestos, There were men who had tempers. gente con temperamentos, But at the end of the day, pero al fin del día, with them going all in with Jesus, cuando se entregaron completamente a Jesús, we see the way that God can transform lives. vemos cómo Jesús transforma vidas. They went from hiding behind doors Fueron de esconderse detrás de las puertas to going out to the very temple and preaching about Jesus. a salir al mismo templo y predicar de Jesús. You know, it wasn't just that temple. No era nomás ese templo. They went out and went after the world as well. Salieron y fueron a alcanzar el mundo también. Why? ¿Por qué? Because they understood Porque entendían that going all in isn't about their ability, que entregarse a completamente no se trata de la habilidad, but about letting Him in your heart, pero se trata de permitir que Él entre a tu corazón. about the presence of God, Se trata de la presencia de Dios, His transforming spirit in us. de su espíritu que nos transforma dentro. Look at your life now Mira tu vida and look in the future. y Think mira about el the future. futuro. Where you are right now, ¿Dónde estás ahorita? that if you go all in with discipleship, Que si te entregas completamente a discipulado, if you go all in with Jesus and God, si te entregas completamente a Jesús, a Dios, you're not going to recognize that's the person that's here in this room today. en un futuro no vas a reconocer al hombre o la persona que está en este cuarto ahorita mismo. So if we can stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. No, Jesus is still calling disciples